guys kay sa workplace kay lahi-lahi mo din nationality. Nya kato sila nga mga tao, dili kayo sila fluent. Kumaga ang ilahang level sa English is dili sila fluent. So naiuban mo patakar paggamit og words. So natoy ka isa nga nangutan ako kung pila ka book ang among order. Di ana balang ko nga. Are these many? Dapat how many are these? Nya ang among supervisor ato before, bago naman ron, kadungog man siya na siya nga, Renwes, what happened to your English? Your English was good. Ano daw ko? Gusto ko kagano na, unsan mo ko? Guys, I feel so bulok, promise. But, it's not negative. I'm telling you a negative thing about nga tungod yun sa ila. No, it's not like that. But it's also a blessing, man. Na, actually, sa inana nga scenario mo good, you need to adjust, diba? How will you create communication, conversation with the people, with your co-workers, with your colleagues, if di ka kabalo mo adjust? Ikaw may maayo, ikaw may kahibaw, ikaw adjust sa unsa nimo sila pagsabot ug sa unsa nimo sila pagpasabot. Oto nga, like, nagkaymong kung wala. Naunsa naman ko. Pero bitaw, wala lang, makahappy lang man sad. And, gitry man ako nga kanabang nai-accent kong tahay, kanang lisod-lisod nga word, pero dili man pwede, so dapat mo pili jud kag simple word nga kasabot sila niya. As much as you can, ayaw na nabutang accent kay luoy man sad, no? Di sad to magpakaroon ingnon kay di sad biya ta perfect. Dili perfect atong English, girls. There are times nga akong utok, I want to say something but my brain is still loading. Kanang searching for words to say. Inana ko, instead nga mo yung ko extremely, massive, there are tremendous. Instead nga mo anak ko, no? May nga na lang ko many, plenty, even plenty, dili kayo na siya ginagamit. Many lang yun. A lot jud. Ang permanente, na! Kung saan naman to, ani, uy, grabe ka, redundant kung buto na unan. Gusto mo yung ba, massive, extremely, good. A lot jud ay na. Magdakaingon ako nga, na-delete na siguro sa storage akong utok ang uban words. Pero joke lang, dili, oy, it's nothing like that. Wala lang, I just want to share with you. Bye!